नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अक्टोबर मंगलवार 2025। आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनी आपण आज प्रथम खबर स्कूल छुट्टी को नहीं बड़ घोषणा। 2 दिन स्कूल अंगनवाड़ी छुट्टी। बात्या खोर्धा जिले में 2 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा कर स्कूल सह अंगनवाड़ी केन्द्र 29 तारिख में छुट्टी नहीं सोमवार जिला प्रशासन पक्षर सूचना दी जाएगी। सेपरी दक्षिण ओडिशार 8टी जिले में स्कूल छुट्टी घोषणा होती। विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर स्कूल छुट्टी घोषणा कर आज 30 तारिख पर्यंत 8टी जिले में स्कूल बंद रहिबो। गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर रे स्कूल बंद रहिबो। या सहित विद्यालय और गणशिक्षा विभाग समस्त कर्मचारी छुट्टी बातिल करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर उपरमुंडे वर्षा को दृष्टि रखी 2 जलभंडार 6टी गेट खोलिला। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा बात्या मंता को नहीं माचकुंड विद्युत विभाग मध्य सजग होइछि। पड़ोशी आंध्र प्रदेश उपर मुंडरे लगाण वर्षा एवं फल जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइबार संभावना रही। जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइले जलभंडार प्रति विपद थाए। एने विभागीय अधिकारी 2 जलभंडार सुरक्षा को दृष्टि रखी 6टी गेट खोली जलस्तर निष्कासन करा जाउथिबा जणा पड़िछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर रामलालांक मंदिर निर्माण शेष। एक्स रे सूचना देले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अयोध्या रे प्रभु श्रीरामंक भव्य मंदिर एवं संपूर्ण भाव में प्रस्तुत होइछि। यह राम भक्त मानक पई बहुत आनंद एवं गर्वर विषय जे मंदिर निर्माण सहित जड़ित समस्त प्रमुख कार्य समापित होइछि। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सूचना प्रदान करिसेंति जे मुख्यमंत्री समेत संकल्प रे अवस्थित प्राय 16टी गुरुत्वपूर्ण धार्मिक ढांचार निर्माण कार्य समाप्त होइछि बोली खबर मिली अछि। परवर्ती खबर बात्या मंता लगी 43टी ट्रेन बातिल। बात्या जगु प्रभावित एबाकु थिबा विभिन्न रूट रे बातिल होला ट्रेन। बात्या मंता को दृष्टि आगे रखी पदक्षेप नैचंती पूर्वोत्तर रेल विभाग। यात्री सुरक्षा को दृष्टि रखी 43टी ट्रेन बातिल करा जायछि बोली खबर मिली अछि। परवर्ती खबर बात्या मंता को नहीं समीक्षा करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन सह आलोचना करिवे। बात्या मुकाबला नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होइछि। बात्या मुकाबला पई सरकार संपूर्ण प्रस्तुत। तळु उपरु पर्यंत समस्ते प्रस्तुत अछंती। प्रस्तुति समीक्षा बैठक पर सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। बात्या मुकाबला प्रस्तुत पई चूड़ांत होई सारिछि। कहिछंती एबे 18 किलोमीटर बेगरे आगुको बढ़ुछि बात्या बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बात्या प्रभावित अंचल में बंद रहिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। आसुची बात्या मंता ता पूर्वरु आगुआ सजग रही प्रशासन। लैंडफॉल पूर्वरु विभिन्न आनुष्ठानिक पदक्षेप ग्रहण करुछंती राज्य सरकार। एही क्रमे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ बयान देइछंती। उपमुख्यमंत्री कहिछंती जे बात्या प्रभावित अंचल में बंद रहिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। गर्भपात निर्धारित समय अनुसार गर्भवती महिला को मेडिकल को आनिबा को निर्देश दिया जाइछि। यह सह सब अंगनवाड़ी कर्मी और आशाकर्मी को यही दायित्व दिया जाइछि। विभाग तरफरु सब आनुष्ठानिक व्यवस्था करा जाइछि। सरकार आपणक सह अछंती, व्यस्त हुअन्तु नाही। राज्यर सरकार पूरा सजग रहिछंती बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर संभाव्य बात्या पई पुरी और खोर्धा जिल्ला रे छुट्टी बातिल। संभाव्य बात्या पई पुरी और खोर्धा जिल्ला रे छुट्टी बातिल। सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल नहीं जिलापालक निर्देश। खोर्धा जिल्ला रे 29 तारिख पर्यंत छुट्टी बातिल। पुरी रे मध्य प्रभाव न कमिबा पर्यंत मुख्यालय चलिबा मना कर जायछि बोली खबर मिली अछि। परवर्ती खबर बिहार निर्वाचन मैदान रे जबरदस्त फाइट। का सपक्ष रे युवा भोटर। बिहार निर्वाचन मैदान रे एबे हेउछि जबरदस्त फाइट। यारी भितरे बिहार भोटरंक एक बड़ भाग हेउछंती युवा गोष्ठी। परवर्ती खबर सरकार लॉन्च कले भारत टैक्सी सर्विस कमिजिबो यात्रा बड़ा। ओला और उबेर निद जिला सरकार आनिले भारत टैक्सी सर्विस सस्ता रे करि पारिबे यात्रा। गत किछि वर्ष मध्य रे आपदारी टैक्सी सर्विस बाबदरे उपभोक्तांक अभियोग वृद्धि पाइछि। एही परिस्थिति रे एक सरकारी टैक्सी सर्विस जनसाधारण द्वारा सम्मुख रे देउथिबा अनेक समस्या समाधान करिबो बोली खबर मिली अछि। परवर्ती खबर आज बड़ ठाकुरंक हरिहर वेश। श्रीमंदिर रे स्वतंत्र नीति कांति। सोमवार श्रीमंदिर रे बड़ ठाकुरंक हरिहर वेश अनुष्ठानिक होइछि। अवकाश नीति पर बड़ ठाकुरंकु हरिहर वेश रे सज्जित करा जाइछि। बड़ ठाकुरंकु हर बा शिव बोली विवेचना करा जाउथिबा बेले एही वेश रे हरि विष्णु और शिवंक आत्मीयता प्रस्तुति होइताए। वेश रे बड़ ठाकुरंक अर्धेक धଳା और अर्धेक कला दिसिबा सह 32 प्रकार सुवर्ण अलंकार परिधान करिसंती। तेबे कार्तिक मास दीपावली अमावास्या टारु शुक्ल दशमी मध्य सोमवार पड़िले रत्न सिंहासन अधिष्ठित बड़ ठाकुरंक बाड़े हरिहर वेश हेबार विधि रही। चलित वर्ष दीपावली अमावास्या पर आज सोमवार होइतिबारु श्रीमंदिर महाप्रभुंक अवकाश नीति रे बड़ ठाकुरंकु हरिहर वेश रे सज्जित करा जाइछि। किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ राधा माधव वेश रे भक्तंकु दर्शन देउछंती
ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରିକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଷୀ ଚାନିଆ ତରବରିଆ ଭାବରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଧାନ। ବାତ୍ୟା ମନ୍ତା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାଶୀନାଳାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତା 28-29 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ଦେଶରେ SIR ଲାଗୁକୁ ନେଇ ହେବ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। PR ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ। SIR ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୋମବାର SIR ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। SIR ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 7ଟି କିମ୍ବା 8ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ SIR ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ 2024ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ନଭେମ୍ବର 14ରେ ନେବେ ଶପଥ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି BR ଗବାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ଗବାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଗବାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଭେମ୍ବର 23ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଗବାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା। ବୈଠକରେ CRC କୃଷି ସଚିବ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ DG ଉପସ୍ଥିତ। ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ତାର ଗତିପଥ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି 28 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାଶୀନାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ତା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 27 ତାରିଖ ସୋମବାରଠାରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ 2025। ଯୋଗଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅକ୍ଟୋବର 27ରୁ 31, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ନେସ୍କୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ 2025 ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସର୍ବବୃହତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମାବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ କରିବା। ଏକ ମହାସାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ IMW 2025 ଏକ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ନେତା ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାବ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଗେମ୍ ଭିତରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଚାଲ। ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନିରେ 22% ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତ ସହ ଟାରିଫ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଏହାର ରପ୍ତାନି ଦେଶ ତାଲିକା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାରତର 50% ଟାରିଫ ଉପରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟାନ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତଥାପି ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ଏବଂ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚୀନକୁ ଭାରତ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ 22% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି। ମନ୍ତା ପ୍ରଭାବରେ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ସୂଚନା। ମନ୍ତା ପ୍ରଭାବରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆକାଶରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା। ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ବାହାରିଲେ NDRFର ଆଉ 5ଟି ଟିମ୍। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାରିଲେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଗଲେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 40ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ NDRF ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି।